Okay, Imo Timbang. Whole shot. Followed by Pedro Piñano. Clarence Porcelias. Okay, shout out Jojo Sop. Ginalingi pa ni Imo Timbang mga laban. Final na sa lokal Endoro mga kaidol. Okay. Nakabuna at malayo na. Imo Timbang still leading the race mga kaidol. Followed by Pedro Piñano. Number 08. B-Boy Salvio. Clarence Porcelias. Okay, number 05. And si Buena Flor ata yung nasa last part. Okay, nasa second spot ang batang 14 years old, Pedro Piñano. Final na rin sa local Endoro. Bakbakanay. Okay, chill na agad si Imo Timbang mga kaidol. Followed by Pedro Piñano, batang 14 years old. Dupat-dupat na ang ato na first. Turn down first. On the track. Next 070. Wow! Last final lap. Wala gyatag. Thank you very much and congratulations. Ito yung mga riders sa local Endoro mga kaidol.